Hello guys, so welcome to this new video tutorial. So atong topic karon is all about Go language. So kining Go language guys is uh, muni mga pioneer karon sa to mga bag-o nga mga languages. So Go language is a program language initially developed at Google in the year 2007 by Robert Grisimer, Rob Pike, and Ken Thompson. So basically kani siya nga language is sa una is project ra ni siya sa Google but eventually nahimong a programming language since uh, the main purpose man gid ato nga project nila una is to optimize og kanang makabuhat og programming languages which is simple lang pas then uh, simple lang siya. So muna ang goal sa goal lang. So it is a statically typed language having syntax similar to that of C. So mga C ug C++ diya quite familiar gid mo ani nga language og mas suitable mo ani nga language. So it provides garbage collection, type safety, dynamic typing capability, many advanced built-in types such as variable lengths, arrays, and key-value maps. So it also provides rich standard library. So kaning rich standard library makaingon gid ka nga rich jud siya kay ano man in a way nga ang ilang standard library is almost tanan nga packages nga imong kinahanglan sa REST sa tanan like mga uban mga JSON tanan nga mga packages nga need nimo nga which is sa to ang naandan is mag-import tag library which is nadaan sa standard library ug nakanindot aning standard library nila is daghan gid kayo gyud nga imong makakita dito almost naa dito og dili pareha sa Java nga daghan kay framework kana siya is mas makita na nimo sa standard library ug mas makaingon ka nga mas i-prefer nimo ang standard library kaysa sa mga framework. So the Go programming language was launched in November 2009 and is used in some of the Google's production systems. Actually guys, kaning Go lang kay ginagamit na ni siya sa Netflix ug uban pa nga mga companies outside uh, nationwide or worldwide. So programs are constructed using packages for efficient management of dependencies. Co-programming implementations use a traditional compile and length model to generate executable binaries. The Go programming language was announced in November 2009 and is used of some of the Google's production systems. So, eventually, ingon pa nila or ilahang gi-emphasize nga kaning Go lang ang mosunod nga pinakakusog nga language in terms of back-end kay tungod sa simplicity o tungod sa kanang efficient gid siya kung mag-manage ka og dependency and tungod po siya sa iyahang ginatawag nga clean architecture which is mas easy kung mag test data driven ka wherein magbuhat ka og unit test in every module nga imong mabuhat. So yeah, that's for this video guys. So next video is I will show you how to set up, then maybe show some codes sa inyo ha. So see you next video. Thank you.